بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کہانی پوائنٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں لائی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنے ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہ تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ لیکن ماموں کی زندگی بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضاء الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھیں، لیکن جو تھوڑا بہت ماموں کا لحاظ کر لیتی تھیں وہ لحاظ ختم ہو گیا تھا، اور انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بے سہارا لڑکی تھی۔ جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 25 سالہ بیٹا مجھ پر فریقہ ہو گیا تھا، اور ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھیں وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی کہ واقعی یہ میں ہی ہوں، یہ میری صورت ہے اور میرا چہرہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے حسن کو دیکھتی رہتی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا تھا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بزد رہا، پر سارا ملبہ مجھ پر آ گرا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، دعا کرتی تھی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر سے اس جہنم میں زندگی گزارنا، جو میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی انہی لوگوں نے بنوا کر دیے، تو میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری ساری خوشی ہوا ہو گئی، جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور اپنے شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے تو میرا چہرہ جھکا ہوا تھا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں دکھنے میں کیسی ہوں، تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں کہ میں کیسی ہوں، تو ان کا قہقہ بلند ہوا۔ مجھے ان کی اس طرح زور سے ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے؟ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے؟ تو پھر وہ ہنسنے لگے۔ مجھے ان کے رویے میں عجیب سا کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروا دی گئی، اس لیے وہ ہنس رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟
تو پھر سے وہ ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لیں تو وہ یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے، میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا نہ پڑے گا۔ کیا تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا وہ مذاق کر رہے تھے۔ میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا کہ ولید یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں ہے، اور آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے، آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرما بردار اور با وفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ پھر بولے کہ نازنین، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہے تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر کسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہو، کسی قسم کی کمی ہو، تو یہی دنیا با وفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی تھی نا، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سے سن رکھا ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے اس طرح مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مذاق نہیں تھا، یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت تھی، اور میں اب پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں کیا کچھ سوچ کر یہاں آئی تھی، اور جس انسان کے آسرے پر آئی تھی وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا تھا؟ اسے تو خود چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا، اور بہت بڑا دھوکا ہوا تھا، اور یہ دھوکا میری ممانی اور میرے سسرال نے کیا تھا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا، اور میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ایک غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرتے ہوئے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید نے کہا کہ تمہاری ممانی کو پتا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، اور انہوں نے تمہیں نہیں بتایا۔ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، تمہارے ساتھ دھوکا میں نے نہیں کیا، تمہاری ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا، انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، اور تم راضی ہو۔ ولید نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پر جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اور اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید اپنے بستر پر آ کر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور میں حیرت و پریشان جاگتی رہی۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم نہ ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو ولید سو رہے تھے۔ میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، کہ مجھ سے پہلے بھی تو وہ اپنے کام خود کرتے تھے نا۔ یہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا، نازنین کیا تم یہاں ہو؟ میرے کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جوتا پاؤں میں کہاں تکلیف دیتا ہے یہ جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، اور میری تکلیف سے میں ہی صرف واقف تھی۔
दिन यूं ही गुजरते गए। मेरे ससुराल में मेरा दिल ना लगता। जिसके आश्रय में आई थी वो तो किसी काम का ही नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुमानी को हमने हर हकीकत से आगाह किया था और इन्होंने कहा कि तुम राजी हो। इंसानी हमदर्दी के खातिर वली से शादी करना चाहती थी। मुझे वारिस चाहिए था, अब तुम मुझे वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुरालियों की कोई गलती नहीं थी। इन्होंने मेरी मुमानी को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी मुमानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या ज़रूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा। तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बेहिस लड़की हरगिज़ नहीं थी, लेकिन हालत और वक़ात ने मुझे पत्थर दिल और बेहिस बना दिया था। पहले तो मुमानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया और अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बेहिस बना दिया। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं पूरी तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मेरे हुस्न को सराहाया जाए, मेरी तारीफ की जाए, मेरा हक मुझे मिले। वली बंद कमरे में मेरी सिसकियाँ सुनते थे, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे इनका वजूद ही अपने सामने बर्दाश्त नहीं होता था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरी शख्सियत बिल्कुल मनफा हो गई थी। इस दौरान वली ने कहा कि वो शहर से दूर कहीं जा रहे हैं और वापसी पर इन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ जाते थे और ड्राइवर के साथ ही आते थे। वो चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी, गुस्से के मारे। सारा काम नौकरानी करती थी। यहाँ पर हर सहूलत थी, नहीं थी तो खुशी मेरे दिल की। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खोली। मैं उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मैं चीख ना सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं इसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं और रोज़ाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूं। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारा हुस्न देख नहीं सकता। और मेरे कान के करीब सरगोशी के अंदाज में बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो इसने नकाब पहना हुआ था। इसकी आंखें नुमाया थीं। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी और जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ़ सुनी तो मुझे अच्छा लगा था, बजाय इसके कि मैं इसकी बातों पर गुस्सा करती। मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैं ऐसी ही बातों को सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सराए। मैंने इसे इशारों में कहा कि मुझे बोलने दो, तो इसने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, रोज़ाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने इससे कहा यहाँ से चले जाओ, मेरे शौहर आ जाएंगे। तो इसने कहा कि मुझे तुम्हारी शौहर की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का खौफ था। इस रात तो मैंने इसे भगा दिया, लेकिन जब भी वलीद काम से कहीं बाहर जाते थे तो वो नकाब पोश आ जाता था। न जाने इसने कौन सा चौरस्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता और अब मेरे कमरे की खिड़की फलांग कर मेरे कमरे में ही आ जाता और हम दोनों सारी रात बातें करते रहते थे। वो मेरे हुस्न की तारीफ़ें करता और मैं सुनती रहती और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था, लेकिन वो हमेशा नकाब किए रखता था। मैंने इससे कई बार कहा कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन इसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। इसकी आंखें बहुत हसीन थीं। इसकी आंखों से ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो खूब भरून और जवान है और इसकी आंखों से भी ज़्यादा इसकी बातें अच्छी थीं, यानी कि वो गुफ्तगार का गाज़ी था। मुझे इसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वो सारा दिन फ़ोन करके मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता। मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक नाम महरम से, और मेरा महरम था
वो तो मेरी तरफ तारीफ़ करने से कासिर था। काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा और वो वलीद की गैर मौजूदगी में आता रहा और हम बातें करते, लेकिन कभी भी इसने गलत हरकत नहीं की थी। मेरी अकल पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था। मुझे ये भी खौफ नहीं था कि कोई अजनबी शख्स मेरे कमरे तक आ जाता है। वो कुछ भी गलत कर सकता था। किसी अजनबी पर एतबार करना किस कदर सख्त था। मेरा शौहर तो सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरा तो दिल अंधा हो चुका था। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं कितना गलत कर रही थी मुझे एहसास नहीं था। लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी? लेकिन मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि वलीद की कॉल आई कि वो पहुंचने वाले हैं, तो मैं हैरान हो गई कि वो अचानक से कैसे आ गए। मैंने इससे कहा कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि वलीद की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और वो अंदर दाखिल हो चुके थे। इसने कहा कि मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे शौहर तो देख ही नहीं सकता। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई जब वो देख ही नहीं सकता तो क्या ज़रूरत। फिर इसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और वो चला गया। थोड़ी देर बाद वलीद अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। इन्होंने सलाम किया तो मैंने जवाब दिया। सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ की और मुतमईन होकर आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वलीद सोए नहीं थे, वो बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, नाज़रीन, तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिद भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। ख़ानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी तो कर ली थी, लेकिन इनके अंदर वीरानी भी हमेशा से, और इन्हें एक अंधे इंसान के साथ ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो वालिद ने अपना दिल मुझ में लगा लिया, लेकिन फिर इनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर इन्होंने अपना दिल कहीं और लगाया। अब्बा की गैर मौजूदगी में रोज़ाना एक गैर शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ इनसे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था, मगर कहता कुछ नहीं था। जैसे ही वलीद ने ये अल्फाज अदा किए तो मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था और मेरी सास ने मेरे साथ में वही जुल्म दोहराया। न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि मेरी सास ने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लिया है। वलीद ने फिर से बोलना शुरू किया तो मैं हमतन गोश हो गई, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और फिर मेरी जवानी आ गई। वो शख्स ना जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थे और बस। और मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की सहमत नहीं की और मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी ज़िंदगी मेरे वालिद को ये पता ना चल सका कि इनकी गैर मौजूदगी में कोई इनके घर आता है और इनकी बीवी से बातें करता। और फिर मेरी माँ इतनी ठीठ बन गई थी कि इन्हें मेरे वालिद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे वालिद के सामने वो शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ इसे दूसरे कमरे में ले जाती थी और इनके बातों की आवाज़ें आती थी मुझे। इस अरसे में मुझे ये मालूम हो गया था कि वो मेरी माँ का कोई कज़न था जो इनसे बेहद मोहब्बत करता था। मुझे अपने वालिद का दुख होता था। मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो, मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था और मैं अपनी माँ की हरकतों सकनात देखता रहता था। अपनी आँखों से आहिस्ता आहिस्ता मेरी पिनाई जाती रही, क्योंकि ये अंधापन मेरे बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैं लड़कपन को पहुंचा तो बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे अब खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता हूँ कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और नाज़नीन, शादी की रात जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान हो गया। वलीद कहते कहते खामोश हो गए और इनकी बात सुनकर मेरे 14 तबाक रोशन हो गए। वो तो अंधे थे, फिर कैसे उन्होंने मेरा हुस्न देख लिया था। मैं एक झटके से उठ बैठी और अंधेरे में इनके वजूद को देखती रही जो साई की तरह नजर आ रहे थे। आपने कैसे मुझे देख लिया? आप तो मुझे देख ही नहीं सकते थे। मुझे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। मेरा दिल टूट गया था। वो क्या कह रहे थे वो देख सकते थे, या फिर ये भी कोई भोंडा मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने लड़कपन के बाद ही अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज़्यादा मसला नहीं था
थोड़े से ही इलाज में एक ऑपरेशन के ज़रिए मेरी बीनाई वापस आ गई थी और वो सब कुछ देख सकते थे। इसी वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फ़ैसला किया और मैंने खामोशी से इनका फ़ैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने नहीं दिखाई क्योंकि वो मुझे अब तक अंधा समझती थी और मैंने इनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो इनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की बीवी साबित होती हो, बेवफा होती हो, मेरे अंधेपन का सुनकर या मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का ड्रामा मैंने तकरीबन सिर्फ 1 महीने ही करना था और 1 महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। वलीद की बात सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मेरे पैरों तले से हकीकत में ज़मीन सरक गई थी। नाज़रीन, वो नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही था। इनकी बात सुनकर तो मुझ पर गशी तारी होने लगी थी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने हिम्मत करके वलीद से सवाल किया। वलीद ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही नकाब दराज से निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया। तो मैंने देखा ये वही शख्स था जो मुझसे मिलने आता था। मैं अपने शौहर से इस कदर नफरत में मुब्तला हो गई थी तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया था कि ये आंखें मेरे शौहर की आंखें थीं जिन्हें मैं देखती हूँ नकाब के पीछे। नाज़रीन, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता किसी हादसे में तो क्या तुम किसी और से ताल्लुक़ बना लेती? वलीद के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। मुझे इस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी, फिर वो मेरा शौहर ही था और अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं हालात का मारा हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं इसकी सज़ा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, इसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ कि तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की, अपनी हदूद का ख्याल रखा। तुम्हारी एहसासात और जज्बात में पागज़गी और मैंने तन्हाई में देख ली थी। मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, तुम्हारे अंदर एक एहसास कमतरी था और बस। नाज़रीन, मैं तुम्हें क्या खाक माफ़ करूँगा, बल्कि मैं तो इस काबिल ही नहीं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुमने मेरे साथ नहीं किया, बल्कि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें आजमाइश में डालकर, किसी और की सज़ा तुम्हें देखकर। वलीद ने कहा तो मैं रोते हुए इनसे लिपट गई और मैंने कहा कि मैंने इन्हें माफ़ कर दिया, वो मुझे माफ़ कर दें। हम इंसान खता के पुतले हैं, गलती से पाक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधे वलीद नहीं थे, अंधी मैं थी। आज अल्लाह ने वलीद के साथ मुझे भी बिनाई अता कर दी थी और मैं इसकी शुक्रगुजार थी। इसी रात हम दोनों ने मिलकर एक खुशगवार ज़िंदगी की बुनियाद रखी थी और हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं।